यूट्यूब चैनल HSC टॉक। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सर्च कीजिए @HSC टॉक फॉर। रिस्क असेसमेंट चल रहा है एलिमेंट 3 में, मैनेजिंग रिस्क, अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेस। तो उसमें हम स्टेप 1 जो है पढ़ चुके थे। रिस्क असेसमेंट के जो 5 स्टेप्स हैं उसमें से आज हम सेकंड स्टार्ट करने वाले, आइडेंटिफाई द पीपल एट रिस्क। उन लोग की पहचान करें जो कि रिस्क में, जिनको रिस्क है। तो आगे शुरू करते हैं। स्टेप 2 है आइडेंटिफाई द पीपल एट रिस्क। तो उन लोगों की पहचान जिन लोगों को रिस्क जो है वो दरपेश है। When identifying people at risk, think not only those carrying out particular activities but also of those who may affected by those activities. तो कहते हैं जब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं तो आपने सिर्फ उन लोगों को नहीं आइडेंटिफाई करना है जो लोग एक एक्टिविटी कर रहे हैं और उस एक्टिविटी वजह से उनको रिस्क हो रहा है, बल्कि उन लोगों का भी आइडेंटिफाई करना है जो लोग उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन उस एक्टिविटी के साथ वो मुतासिर हो रहे हैं। इंडिविजुअल डू नॉट नीड टू बी नेम्ड, रादर जनरल ग्रुप और पॉपुलेशन आइडेंटिफाइड। तो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल हैं वो लाजिम नहीं है कि भाई नाम बाय नाम जो है उनको सामने लाया जाए, बल्कि एक ग्रुप और पॉपुलेशन के तौर पे उनको पहचाना जा सकता है। तो जैसे मिसालें दी हुई है, वर्कर्स, ऑपरेटर्स में भी डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द एक्टिविटी। हो सकता है जो वर्कर्स और ऑपरेटर हैं जो एक एक्टिविटी कर रहे हैं वो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व हों, उस एक्टिविटी में जिसमें रिस्क प्रेजेंट है। वर्किंग नियर बाय और पासिंग बाय, या उसके पास जो एक्टिविटी हो रही जिसमें रिस्क है उसके पास वो काम कर रहे हैं या उसके पास से गुजर रहे हैं। सम हैजर्ड्स क्रिएट रिस्क ओनली फॉर द वर्कर कैरिंग आउट द वर्क। कुछ जो हैजर्ड्स हैं वो सिर्फ उन वर्कर्स के लिए जो है रिस्क क्रिएट करते हैं जो कि उस काम को कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, a worker up a ladder is at a risk from falling। एक वर्कर जो एक लेडर पे काम कर रहा है उसको क्या रिस्क है? फॉल होने का, गिरने का उसको रिस्क है। while others create general risk for all employees, और कुछ जो होते हैं वर्कर्स वो तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो रिस्क क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ व्हीकल ट्रैफिक रूट दैट all employees may have to cross in order to reach a staff कार पार्क। और कहते हैं कि एक रूट है जो गाड़ियों के गुजरगाह है, ठीक है, और उस गुजरगाह को क्रॉस करने के लिए सब एम्प्लॉयज़ वहाँ से क्रॉस करते हैं ताकि वो एक कार पार्क के लिए जा सकें जहाँ पे पार्किंग है। पार्किंग में जाने के लिए जो रास्ता है वहाँ से ही ट्रैफिक गुजरता है। तो वो जो है एक्टिविटी जो गाड़ियों की चलाने वाली एक्टिविटी उस गुजरगाह के ज़रिए है, वो सब वर्कर्स के लिए रिस्क हो सकती है जो भी उस पर्टिकुलर एरिया से गुजरता है। मेंटेनेंस स्टाफ और जो मेंटेनेंस करने वाले स्टाफ हैं आर often involved in the removal of the usual safeguards present in the workplace। तो जो मेंटेनेंस वाले स्टाफ होते हैं अक्सर वो इन्वॉल्व होते हैं जो मशीनरी वगैरह होती है उसके साथ जो सेफ गार्ड होते हैं उसको उतारने में, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द मेंटेनेंस वर्क। तो ये जो है नेचर होती है, अक्सर मेंटेनेंस स्टाफ जो होते हैं वो सेफ गार्ड उतार देते हैं मशीनरी की, वो समझते हैं कि ये यूजलेस है। For example, lift engineer who has to climb onto the top of a lift carriage in the lift shaft। जैसे कि एक लिफ्ट इंजीनियर है जिसने लिफ्ट के टॉप पे चढ़ना है, ठीक है, कैरेज का जो कैरेज में, ठीक है, लिफ्ट शाफ्ट पे। और द इंजीनियर हु हैज़ टू रिमूव द मशीन गार्ड्स टू रिपेयर अ ब्रेक डाउन। और हो सकता है कि एक इंजीनियर है जिसने एक मशीनरी जो कि ब्रेक डाउन हो गई, जो ख़राब हो गई है, उसको रिपेयर करने के लिए खोल दिया हो तो उसने सेफ गार्ड नहीं लगाए। इफ़ द नॉर्मल सेफ गार्ड्स आर बीइंग रिमूव्ड बाय और बाईपास्ड, और या जो है जो नॉर्मल जो सेफ गार्ड है वो रिमूव कर दिए गए हैं, उसको बाईपास कर दिया गया है, ठीक है। देन रिस्क टू दोज these workers increase in other method
हैव टू बी फाउंड टू कंट्रोल दिस रिस्क। तो क्या है कि इस तरह करने से जो है वर्कर्स के लिए रिस्क इंक्रीज हो जाती है, और दूसरे जो तरीके हैं वो सामने आते हैं कंट्रोल करने को रिस्क के। क्लीनर्स, तो क्लीनर्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कैसे रिस्क में may be exposed to greater risk because of cleaning work may involve the removal of safeguard or additional activities that create additional risk। या होस्ट क्लीनर जो हैं वो कैसे एक्सपोज्ड होते हैं, वो इस तरह के हो सकता है वो एक मशीनरी की जो है सफाई का काम करते हो, ठीक है, और सफाई के दौरान में वो सेफगार्ड वगैरह जो है मशीनरी के उतार देते हैं। फॉर एग्जांपल विंडो क्लीनिंग फ्रॉम एन एक्सेस क्रेडल, और जैसे कि एक क्रेडल जो है जो हैंग होता है ऊपर से छत से, अ, उस पे काम करने वाले विंडो क्लीनर जो होते हैं। मैनी क्लीनर्स आल्सो वर्क अलोंग, तो कई क्लीनर जो होते हैं वो अकेले काम करते हैं आउटसाइड नॉर्मल वर्क हावर्स, और वर्क हावर्स के जो है नॉर्मल वर्क हावर्स के बाद। एंड देयर फॉर लोन वर्कर बिकम एन इशू, तो इसी तरह लोन वर्कर जो है वो भी एक इशू बन जाता है। Contractor may be carrying out work independent of the work being carried out by employees। तो कंट्रैक्टर हो सकते हैं काम कर रहे हो आज़ादाना तौर पे, और मे बी वर्किंग अलॉन्ग साइड एम्प्लॉयज़, या जो एम्प्लॉयज़ हैं एक इदारे के वहाँ वहीं के वहाँ का कोई कंट्रैक्टर है तो उन्हीं के एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहा होगा। द वर्क प्लेस क्रिएट्स रिस्क फॉर द दोज कॉन्ट्रैक्टर एंड द कॉन्ट्रैक्टर्स क्रिएट रिस्क फॉर द वर्क प्लेस। तो इसी तरह जो हो सकता है जो वर्क प्लेस है वो एक रिस्क क्रिएट करता है उन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए बाहर से आए हुए, या कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम कर रहे हैं वो इस वर्क प्लेस के लिए उनकी अपनी एक्टिविटी की वजह से हो सकता है रिस्क क्रिएट करते हूँ। ऑल दीज रिस्क हैव टू बी कंसिडर्ड थ्रू द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। तो ये जितने भी रिस्क हैं इनको क्या है रिस्क असेसमेंट के प्रोसेस के ज़रिए जो है समझा जाए और इनका रिस्क असेसमेंट किया जाए। Visitors to the workplace may not be working but are still exposed to certain type of risk। तो जो विजिटर्स हैं वो हो सकता है काम नहीं करते हैं वर्क प्लेस में, लेकिन हो सकता है वो भी रिस्क पे हो। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट में कोई विजिटर आ जाए तो वो फेमिलियर नहीं होते हैं वहाँ के ख़तरात से, तो प्रॉपर गियर पीपीज़ वगैरह नहीं होता है, तो हो सकता है उनको कुछ वहाँ से रिस्क वहाँ उनके लिए प्रेजेंट हो। इसी तरह फायर हो सकता है या कुछ भी जो है इंसिडेंट हो सकता है जो विजिटर को भी उसका सामना करना पड़ सकता है। मेंबर्स ऑफ द पब्लिक may simply be in the vicinity of the workplace yet still affected by certain type of hazard। तो मेंबर ऑफ पब्लिक जो अवाम है, अवाम में से कोई शख्स मैं सिंपली बी इन द विसिनिटी, तो हो सकता है जो वर्क प्लेस है उसके आसपास हूँ, येट स्टिल अफेक्टेड बाय सर्टेन टाइप ऑफ हैज़र्ड, हो सकता है उनको कुछ हैज़र्ड जो है उस वर्क प्लेस की वजह से जहाँ पे वो लोग रहते हैं उनको हो। रिलीज ऑफ टॉक्सिक क्लोरीन गैस फ्रॉम द इंडस्ट्रियल साइट विल अफेक्ट पासर बाय एंड दोज हु लिव नियर द साइट। तो कहते हैं कि जिस तरह एक जहरीली क्लोरीन गैस जो है एक इंडस्ट्रियल साइट से जो है खारिज हो जाए तो हो सकता है कि उसके आसपास रहने वाले और गुजरने वाले लोगों को उससे नुकसान पहुंच सके। इन सम इंस्टेंस ट्रेस पासर्स, और कुछ हालात में जो है ट्रेस पासर्स बिना इजाज़त के अंदर आने वाले, अनइनवाइटेड विजिटर्स, और वो वाले विजिटर्स जिनको आपने इनवाइट नहीं किया हो मे गेट इन टू द साइट, हो सकते वो साइट में आ जाए। दिस इज़ particularly important with regard to the possibility of children coming onto the premises। हो सकता है कि बच्चे जो हैं वो आपके premises में उस कंपनी या उस वर्क साइट या उस कारखाने में अंदर आ जाए। फॉर एग्जांपल प्लेइंग ऑन द बिल्डिंग साइट्स, हो सकते हैं वो खेलने कूदते में अंदर बिल्डिंग के अंदर आ जाए। और नियर रेलवे लाइन, हो सकते हैं नियर रेलवे लाइन के ऊपर बच्चे जो है आसपास वहाँ खेल रहे हैं, तो क्या है
وہ بچے جو ہے وہ ریلوے لائن پہ جو ہے رسک پہ ہیں، کیونکہ کسی ٹائم بھی ایک انسیڈنٹ ہو سکتا ہے ریلوے لائن کی وجہ سے. In certain instances, identifying general group of people who might be harmed by the hazard is inadequate, and more specific focus has to be applied in a particular person who is more vulnerable for one reason or another. Young people, new and expected mothers, disabled workers, and lone workers are all special cases. See letter in the this element. اچھا آگے اس دوسرے اسی ایلیمنٹ میں وہ بتائیں گے اس کے بارے میں. تو یہاں ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ بعض صورتوں میں لوگوں کے عمومی گروپوں کی نشاندہی جنہیں خطرات درپیش ہوں، نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کی نشاندہی جو ہوتی ہے وہ ناکافی ہوتی ہے، اور شخص یا کسی قسم پہ خاص توجہ مرکوز کی جانی چاہیے. مطلب کچھ لوگ ہیں جن کو خاص توجہ دینی چاہیے کیونکہ وہ زیادہ کمزور ہوتے ہیں. مثلاً جو ینگ ورکرز ہوتے ہیں، نوجوان لوگ ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جذبات سے فیصلہ لیتے ہیں، دماغ سے نہیں سوچتے. نیو اینڈ ایکسپیکٹنٹ مدرز، اور وہ والے مائیں جنہوں نے جو ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ڈیلیوری کی، اولاد ہونے کی، یا جن کی اولاد ابھی ابھی ہوئی ہو، وہ والے مائیں. ڈسیبلڈ ورکرز، اور وہ ورکرز جن کو جو معذور ہوں. لون ورکرز، وہ والے ورکرز جو اکیلے کام کرتے ہوں. اسپیشل کیسز جو ہیں آگے اس ایلیمنٹ میں ہمیں ملیں گے. تو ان لوگوں پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سرٹن کیسز میں. اوکے، اسٹیپ نمبر 3 ہے ایلیویٹ دا رسک اینڈ ڈیسائڈ دا پریکاشنس. رسک کو جو ہے وہ ماپا جائے اور اس کے جو ہے پریکاشنز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کیے جائیں کہ کون سے اس کے لیے پریکاشنز لیے جائیں. Having identified a particular hazard and the people who might be harmed by it, the next step in the risk assessment process is to answer a simple question: is the level of risk generated by the hazard is acceptable, or does it need to be reduced? تو کہتے ہیں جب ہم نے ہیزرڈ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، ٹھیک ہے، رسک اسسمنٹ کے دوران، تو ہم نے یہ پہچان کر لی ہے کہ اس سے کون ہارم ہو رہا ہے، کس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، کون رسک پہ، کس کو رسک ہے. تو نیکسٹ اسٹیپ جو ہے رسک اسسمنٹ میں ہے کہ ایک آسان سوال کہ جو لیول ہے رسک کا، جو اس ہیزرڈ نے کریٹ کیا ہو، کسی ہیزرڈ نے، وہ جو ہے ایکسیپٹیبل لیول پہ ہیں یا اس کو اور بھی کم کرنے کی ضرورت ہے. The question may be simple, but the answer can at times be complex. تو کہتے ہیں کہ سوال تو بالکل آسان ہے لیکن جواب جو ہے وہ پیچیدہ ہو سکتا ہے. لائکلیہوڈ، سیویرٹی اینڈ رسک ریٹنگ. لائکلیہوڈ، سیویرٹی اور رسک ریٹنگ کیا ہے؟ رسک از combination of likelihood that a hazard will cause harm and the foreseeable severity of injury should harm occur. تو کیا ہے جی؟ رسک جو ہے وہ کمبینیشن ہے لائکلیہوڈ کا، ٹھیک ہے، پروبیبلٹی کا یا لائکلیہوڈ کا، دیٹ اے ہیزرڈ ول کاز ہارم، کہ ایک ہیزرڈ جو ہے وہ خطرہ پہنچائے گا، فوریسیبل سیویرٹی آف انجری، اور جو ہے کس انجری ہو سکتی ہے، اور یا اس سے زیادہ سیویئر جو ہے ہو سکتا ہے انجری سے بھی آگے، اور شوڈ ہارم اوکر، اور اس کی وجہ سے جو ہے نقصان پہنچنا ہو. وائل سم ہیزرڈس کریٹ رسک ٹو سیفٹی. کچھ جو ہیزرڈ ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ رسک کریٹ کرتے ہیں سیفٹی کو. جیسے مثال دی ہے امیڈیٹ فزیکل انجری. مینی ہیزرڈس کریٹ رسک ٹو ہیلتھ. تو جیسے کہ ایک امیڈیٹ فوراً جو ہے ایک فزیکل انجری ہو جائے، اور کچھ جو ہیزرڈز ہیں وہ ہیلتھ رسک کریٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر مینی کیمیکلز کریٹ ہیلتھ رسک. جیسے کہ کئی کیمیکل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ہیلتھ رسک کریٹ کرتے ہیں. دیز ہیلتھ رسک میں بی ایکیوٹ اور کرونک ان نیچر. اور یہ رسک جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ایکیوٹ وہ والے ہوتے ہیں جو کہ اسی وقت اثر انداز ہوتے ہیں،
اور کرونک جو لمبے عرصے بعد اس کے اثرات واضح ہوں، ٹھیک ہے، وہ والی بیماریاں، ہیلتھ رسک وہ والی اپنے کام کی وجہ سے لگنے والی وہ بیماریاں جو ایکیوٹ ہوتی ہیں، وہ جو فوراً ظاہر ہو جائیں، جیسے کہ ایک آدمی ایک ٹھنڈے جگہ میں کام کر رہا ہے اور وہ گرمی میں چلا جائے تو اس کو ٹھنڈ لگ جائے، اسی طرح وہ کیا ہوگا، ایکیوٹ ایک اس کو ریئیکشن ہوگا۔ اور کرونک جیسے کہ ایک آدمی سرٹن کیمیکلز یا فیومز یا ڈسٹ کو انہیل کر رہا ہے اور لانگ ٹرم میں اس کو کچھ بیماریاں لگی تو کیا ہوتی ہیں، وہ کرونک بیماریاں ہوتی ہیں۔ وہ اچھا، آگے ہے ایکیوٹ ہیلتھ افیکٹس آر شارٹ ٹرم افیکٹس often experienced immediately after exposure to the hazard۔ جیسے کہ میں نے بولا کہ وہ والے صحت پہ ہونے والے اثرات جو کہ شارٹ ٹرمز میں افیکٹ کرتے ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے ایکسپوجر ہونے پہ جو ہے اثر انداز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایکسپوجر ٹو ہائی لیول آف کاربن مونوکسائڈ گیس ول کاز امیڈیٹ انکانشیسنیس فالوڈ بائی ڈیتھ ود ان اے فیو منٹ۔ جیسے کہ بولتے ہیں ایک ہائی لیول کاربن مونوکسائڈ اگر ایک انسان انہیل کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ بے ہوش ہو سکتا ہے، اور زیادہ دیر ہی اگر گزر جاتی ہے تو اگر ریکور نہیں کیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے، اس کی کچھ منٹوں میں ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ کرونک ہیلتھ افیکٹ اور لانگ ٹرم افیکٹس وہ والے صحت کے اثرات جو کہ لمبے عرصے کے بعد نمودار ہوتے ہیں۔ دوز آفن اکر ایز اے ریزلٹ آف دا روٹین ایکسپوجر ٹو دا ہیزرڈ۔ یہ تب ہوتے ہیں جب ایک روٹین کے طور پہ ایک ہیزرڈ کا سامنا کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، نوائز انڈیوسڈ ہیئرنگ لاس کین اکر ایز اے ریزلٹ آف دا فریکوینٹ ایکسپوجر ٹو ایکسیسولی لاؤڈ نوائز اوور منتھ آف ایئر۔ جیسے کہ ایک اونچی آواز والی مشینری اگر ہے کہیں پہ یا اونچا آواز ہے، اس پہ اگر ورکر ایکسپوز ہو رہا ہے ہر وقت کام کے دوران، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مہینے یا سالوں بعد اس کی جو ہے سننے کی جو حس ہے وہ کمزور ہو جائے، متاثر ہو جائے۔ رسک کین بی qualitatively described using the words such as very high, high, medium, low اور insignificant۔ تو کہتے ہیں کہ جو رسک ہے اس کو معیاری انداز میں جو ہے، معیاری طور پہ جو ہے اس کو ناپا جا سکتا ہے، بلکہ حساب کے طور پہ نہیں۔ جیسے کہ ویری ہائی بہت زیادہ، ہائی زیادہ، میڈیم درمیانہ، لو اور یا کم، اور انسگنیفیکنٹ جو ہیں بالکل ہی ابتدائی۔ دا پرابلم ود دا دیز اور سملر ورڈس از دیٹ دے مینس ڈفرینٹ تھنگس ٹو ڈفرینٹ پیپل۔ تو کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ مختلف لوگوں کو لیے مختلف معنی رکھتے ہیں، اینڈ سو دے آر ناٹ یوزڈ کانسٹنٹلی۔ تو اس لیے ان کو بار بار جو ہے استعمال نہیں کیا جاتا ہے، کانسٹنٹلی استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ این الٹرنیٹیو اپروچ دیٹ کامنلی adopted is to break risk down into the two component parts and define each separately۔ تو اس لیے ایک متبادل اپروچ جو ہے نکالا گیا ہے کامنلی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اڈاپٹ کیا گیا تاکہ وہ جو رسک کو جو ہے کیا کرے، وہ توڑ دے ان دو کمپوننٹس میں اور پارٹس میں، جو کہ ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ سے ڈیفائن کیا گیا ہے۔ رسک از اکول ٹو لائکلیہڈ ملٹیپلائی بائی سیویریٹی۔ رسک جو ہے وہ کیا ہے، لائکلیہڈ اور سیویریٹی، لائکلیہڈ اور سیویریٹی کا کمبینیشن ہے رسک۔ تو آگے چلتے ہیں۔ By simply assigning a number score to each word is possible to calculate a numerical risk rating for the particular hazard۔ For example، کہتے ہیں کہ سمپلی جب آپ ایک نمبر اسائن کر لو ہر لفظ کے لیے، تو اس طرح جو ہے رسک کے لیے نومیریکل ریٹنگ جو ہے وہ معلوم کرنا جو ہے ممکن ہو سکتا ہے۔ آگے مثال دیا گیا ہے، تو مثال دیا ہوا ہے، ایک طرف جو ہے ایک کالم پہ لائکلیہڈ ہے اور ایک کالم پہ سیویریٹی ہے۔
तो 1 इज इक्वल टू एक्सट्रीमली अनलाइकली, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है, लाइकलीहुड जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीमली जो है कम है, और 2 जो है अनलाइकली है, ठीक है। मतलब कम ही हो सकता है, मुमकिनात उसके पॉसिबल हैं। नंबर 3 नंबर को पॉसिबल दिया हुआ है, 4 को लाइकली दिया हुआ है, और 5 को जो है वेरी प्रोबेबल है कि बिल्कुल ये हादसा हो सकता है। तो ये क्या है, मुमकिनात, लाइकलीहुड, मुमकिनात, सेवेरिटी, उसके सेवेरिटी उसको बोलेंगे उस एक ख़तरे के जो है, अगर वाक़या होने पे एक हादसा, उसके जो नुकसानात कितने, उसकी जो है सेवेरिटी ज़्यादा है, मतलब कितनी उसकी शिद्दत है, सेवेरिटी शिद्दत। तो शिद्दत को अगर 1 देंगे तो मतलब वेरी माइनर जो है इंजरी हो सकती है। अगर 2 दे दे तो फर्स्ट एड इंजरी हो सकती है सेवेरिटी। और अगर 3 सेवेरिटी को 3 नंबर दे दें तो लॉस्ट टाइम इंजरी हो सकती है, ठीक है। मतलब वो इंजरी किसी वर्कर्स को जिसकी वजह से टाइम लॉस्ट हो जाए, और मतलब उसके वो हॉस्पिटल जाएगा या छुट्टी लेगा। और नंबर 4 जो है हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। नंबर 4 जो है क्या है, वो हो सकता है वर्कर जो है हॉस्पिटल ले जाना पड़े, उसको एडमिट करना पड़े। और नंबर 5 जो है डिसेबलिंग इंजरी। और नंबर 5 में क्या है जी, कि वो वाली इंजरी हो सकती है जिससे वो जो वर्कर है या बंदा वो डिसेबल हो सकता है। तो ये लाइकलीहुड और सिविरिटी के बारे में था। अच्छा, यूजिंग दिस स्कोरिंग सिस्टम, the numerical risk rating generated by a trailing electrical cord positioned across a busy corridor might be calculated as a 5 multiplied by 4 is equal to 20, very probable मल्टीप्लाई बाय हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर इसी तरह के न्यूमेरिकल रेटिंग को हम इस्तेमाल करें तो एक इलेक्ट्रिकल कॉर्ड जो है, जिसको पोजीशन किया गया है अक्रॉस अ बिजी कॉरिडोर, एक बिजी कॉरिडोर के में एक इलेक्ट्रिकल जो कॉर्ड है, एक लंबी वाली तार है, वो स्विच के साथ उसको अगर रखा गया है तो उससे आने वाला जो हैज़र्ड है उसका रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको वो दे देंगे 5/4 इज इक्वल टू 20 के 5 में क्या होगा जी, वेरी प्रोबेबल, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि उस पर कोई आदमी ट्रिप हो जाए, गिर जाए, ठीक है, उस कॉर्ड के साथ। और फिर उसके बाद उसको क्या है, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है कि कोई आदमी उस बिजी कॉरिडोर है तो कोई जल्दी में गुजरते हुए ट्रिप हो जाए, और हो सकता है उसको इंजरी हो जाए बहुत ज़्यादा, तो क्या है, उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लेना होता है। 5 इज इक्वल टू 20। तो इसको हम आगे रिस्क मैट्रिक्स में दिखाते हैं। तो ये देखें, ये लाइकलीहुड हो गई, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो वो 1 2 3 4 5, तो 5, ये रहा 5, और उसके बाद जो है उसके इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई किए गए, 4 के साथ, ठीक है। तो 5/4, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास एक्सट्रीम में मतलब है कि उसको सिवियरली एक चोट पहुंच सकती है। तो आगे, द सेम electrical cord trailing on the floor close to the near of wall, rarely visited plant room might be rated as a 1/4 is equal to 4। अगर वही इलेक्ट्रिकल कॉर्ड है उसको जो है एक बहुत ही कम, जहाँ एक प्लांट रूम में रख दिया जहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं, तो वहाँ पे इसकी रेटिंग वो कैसे लेंगे, उसको वो करेंगे 1/4 इज इक्वल टू 4 के लाइकली हो सकता है कि कोई आ जाए और हादसा हो जाए, तो एक्सट्रीमली अनलाइकली, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। तो ये हमारे पास आएगा 4। 1 वेरी लो चांसेस है, ठीक है, अनलाइकली है एक्सट्रीमली, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया गया है 4 के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, वो उसका जो रिस्क होगा वो मीडियम होगा, ठीक है। तो आगे है, नोट
that in both instance the severity of injury is the same. तो बोलते हैं कि severity जो है इंजरी का दोनों हालात में सेम ही रहना है, ठीक है। ये अगर रेयर हो गया है, ठीक है, इसका इसका मतलब ये होगा, अगर अगर हमने उसकी लाइक्लीहुड एक ले लिए, लेकिन उसका जो हमने वो लिया 4 लिया है, ठीक है, सिविरिटी सेम ही रहेगी, ठीक है। जैसे कि वायर है, अगर उसके उस चोट लगती है कॉरिडोर में तो भी सिविरिटी उसकी 4 है। अगर वो उसको कम विजिट होने वाली एक प्लांट रूम में रखेगा तो भी उसकी जो सिविरिटी है उसने 4 ही रहना है, क्योंकि अगर चोट वहाँ पे लगी तो सिमिलर चोट जो है कॉरिडोर में जैसे लगेगी सिमिलर प्लांट रूम में भी लगेगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा, बिजी कॉरिडोर में लाइक्लीहुड ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड जो है कॉरिडोर में ज़्यादा है, और एक कम विजिट होने वाली प्लांट रूम में एक्सेस जो है और लोगों का आना जाना जो है प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड जो है वो कम है। तो इसी तरह हमारा जो है वो 1/4 होने से 4 ही रहेगा, तो हमारे पास उसका रिस्क जो है वो सिमिलर हाई ही रहेगा। This will sometimes be case when the same hazard is being considered but not always. For example, put the trailing cord in a care home for the elderly, and the foreseeable injury becomes more severe simply because the elderly have brittle bones and suffer severe injuries when they fall over. तो कहते हैं, तो ये जो हैज़र्ड है इसको समटाइम्स जो है ज़्यादा कंसिडर किया जा सकता है। जैसे मिसाल दी इन्होंने, अगर यही कोड जो है उसको अगर आप एक एल्डरी केयर होम जहाँ पे बूढ़े अफराद को रखा जाता है उनकी केयर करने के लिए, वहाँ पे अगर रख दिया जाए तो वहाँ पे जो इंजरी होती है वो ज़्यादा सीवियर होगी, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, और अगर वो गिर जाएं तो उनकी हड्डियाँ जल्दी ही टूटने का उनका ख़तरा होता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि सीवियरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। देयर इज़ नो वन राइट और रॉन्ग वे टू कैलकुलेट द रिस्क। तो कहते हैं यहाँ पे जो है कोई भी गलत या सही तरीका रास्ता नहीं है कि वो रिस्क को कैलकुलेट करें। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ डिफरेंट नंबर्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइक्लीहुड एंड सिविरिटी। मुख्तलिफ़ किस्म के जो इदारे हैं, जो कंपनियां हैं, वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं लाइक्लीहुड और सिविरिटी के लिए। इट इज़ द जनरल प्रिंसिपल दैट द इम्पोर्टेंट हेयर नॉट द एग्जैक्ट वर्ड एंड मीनिंग। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो ख़ास बात क्या है वो ये है कि उसका जो जनरल जो असूल हैं वो हैं, ना कि एग्जैक्ट जो अल्फाज हैं या उस वो हैं उसके मानी, ठीक है। तो आगे आते हैं, रिस्क मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। हमने पढ़ा था क्या, रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय सिविरिटी, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी दोनों बोलते हैं। ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रिस्क। मसलन अगर हमारे पास सिविरिटी 1 है और प्रोबेबिलिटी 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, तो क्या आएगा, 1 हमारे पास आएगा, ठीक है। तो इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 तो क्या होगा, 4, ठीक है। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3 तो 9 हमारे पास क्या आएगा, 3/3 9, तो मीडियम आएगा। इसी तरह ये दोनों मल्टीप्लाई करके जो रिस्क सिविरिटी ज़्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो एक्सट्रीम की तरफ हम जाएंगे। अगर प्रोबेबिलिटी कम होती है लेकिन सिविरिटी बरकरार रहती है तो हम मीडियम या हाई की तरफ फिर भी जाते हैं या लो की तरफ आते हैं। लेकिन अगर उसकी सिविरिटी कम हो तो
اور ساتھ میں اس کی لائکلیہڈ بھی کم ہو تو رسک جو ہے وہ لو کنسیڈر کیا جائے گا. The graphic demonstrate how risk level can be categorized using number and color coding. تو ہمیں جو ہے گرافک بتا رہا ہے کہ کس طرح ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں نمبرز کو استعمال کرتے ہوئے اور کلر کوڈنگ کو استعمال کرتے ہوئے. In this example, green identify a low risk and red identifies a high risk and intermediate risk are shown in between. تو اس گرافک میں جو ہے لو رسک گرین اور میڈیم رسک یلو اور ہائی رسک جو ہیں وہ اورنج کلر میں بتائے گئے ہیں اور اسی طرح ویری ہائی اور ایکسٹریم کے لیے بھی کلر کوڈنگ کیا گیا ہے. ایکسٹریم میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں فیٹل ایکٹیویٹی ڈیتھ وغیرہ اور ڈینجرس اوکرنس آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کلر کوڈنگ کر کے اور نمبرنگ یوز کر کے اس طرح ایک رسک میٹرکس پہ ان کی نشاندہی کی جاتی ہے اور دکھایا جاتا ہے. Using a numerical risk rating system such as example shown above can be useful for several reasons. جیسے کہ بولتے ہیں اوپر انہوں نے دکھایا گیا ہے ایک ریٹنگ سسٹم، یہ رسک ریٹنگ سسٹم جو دکھایا گیا ہے وہ بولتے ہیں وہ یوزفل ہو سکتا ہے کئی وجوہات کی وجہ سے. کلیئرٹی آف تھنکنگ، پیپل tend to think more carefully about likelihood and severity of foreseeable injury when they are asked to use this type of scoring system. تو جب اس طرح کا اسکورنگ سسٹم لوگوں کو دکھا دیا جائے تو وہ اور پھر کیئرفلی جو ہے لائکلیہڈ اور سیویریٹی کو دیکھتے ہیں تاکہ ایک انجری سے اس سے آنے والی جو انجری ہوتی ہے اینڈ اٹس گیو اے مور ایکوریٹ اینڈ رزلٹ، اور یہ جو ہے بہت ہی صحیح طریقے سے آخری اینڈ رزلٹ جو ہے وہ دیتا ہے، رزلٹ دیتا ہے. کنسسٹنسی آف اپروچ، ڈفرینٹ پیپل کین یوز دس سسٹم اینڈ ول گیٹ سملر رزلٹ. تو یہ جو اپروچ ہے وہ کانسٹنٹ ہے، کئی قسم کے لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور سملر ان کو رزلٹ مل سکتا ہے. تو prioritization, since risk is now represented by a number and the higher number the greater is the risk. تو کہتے ہیں ترجیحات آ جاتی ہیں، جیسے کہ نمبرز کو بولتے ہیں رسک جو ہے ابھی نمبرز کے ذریعے دکھایا گیا ہے. تو جب نمبر بڑا ہوگا تو اس کا مطلب ہے رسک بڑا ہے. اٹ از possible to easily separate out of the various risks presented by the several hazard and rank them in order. تو اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمیں رسک کی پہچان ہو جائے گی کہ کون سے رسک جو ہیں وہ ہائی نمبر شو کرتی ہیں، اور اس طرح ہم ان کی جو ہے درجہ بندی کر سکتے ہیں اور ان کو ہم نکال سکتے ہیں دوسرے رسک سے کہ رینکنگ کے طور پہ ان کو ہم جو ہے علیحدہ علیحدہ گروپ بندی یا ان کی درجہ بندی کر سکتے ہیں. تو آج تک اتنا ہی، آگے ہم اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آگے آئے گا ہیرارکی آف کنٹرول، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی، یہ لینتھی چیپٹر ہے تو اس کو ہم ابھی کچھ حصوں میں اسی طرح بانٹ کر پڑھیں گے. تو بہت شکریہ. اگر آپ کو یہیں کہیں پہ بھی سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. HSC Talk 4 @HSC Talk 4 میرا ہینڈل ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.